ନଥିଲ କାଇଁ ବାହାରେ ମୁଁ ଥିଲି କାଇଁ ବାହାରେ ତ ନଥିଲ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରେ ମାନେ କୋଉଠି ବସିଥିଲ ମୁଁ ତ କାଇଁ ଦେଖିପାଇଲି हेलो गाइस मैं शेयर करछि ब्लॉग प्रैंक बाबू सहित आज प्रैंक करबा आज प्रैंक करबा को माने से बाहर को जाइछन्ती मु कहबी कि तुम बाहर केते घंटा ले जाइथिल को झियो सहित कथा होतिल देखो भी किए कहिछि चली देखिबा रिएक्शन जास्ती लागी पाटी चुप करंतु बे चिपा कौन करछ कथा हो कुआडे जाइथिला बाहर बसथिली ना तो बाहर तो नथिलो आ कोथिले काई बाहरे मु थिली काई बाहरे तो नथिलो बाहर बसथिले आ कोथिले मु एबे बाहर आइली हां मु जानि तो करी मु एबे आस्थिली तुम बाहरे नथिलो को जबे बाहरे थी बाहर बसथिली बाहर नथिली काई तो इमिडिया बसो चलले ने काई बाहरे तो तुम नथिलो आय बाय बसथिली बा मु एबे आस्थिली नथिलो एबे तुम बाहर कोडी संग संग पळे आइले बाहर बसथिली बाहर नथिली सत्त कुआडे जाइछ अरे बाहर बसथिली यार ये तो हेइ जीवन में प्रश्न पचारछु कथा आ तुम नथिलो मु एबे जाइथिन तुम तो नथिलो बाहर बसथिली यार बाहर माने कोडी बसथिलो मु तो काई देखि भाई ऊपर मा तुम सत्त कुआडे जाइथिलो ए रुको रुको कुआडे जाइथिलो कुआ ताबिलो तो बाहर बसथिली तमे तो काई बाहर नथिलो बाहर मो एबे बाहर आसिली मु एबे बाहर आसिली बाहर बसथिली तो ऊपर जाइथे तो अच्छा। कौन इमिडिया प्रश्न पचारले राखी जरा कोन मु जानि गन्नी तुम जाओ कथा ए खातिर हम जाउ आय बाय तुम कहछि भाई यार बस कुआडे जाइथिलो लक्ष्य दिए दिए तुम कुआडे जाइथिलो से तुम आ बाहर बसथिली जा सत्य को मोबाइल ले कुआडे जाइथिलो कॉल कला मोबाइल बिजी देखुथिला कुआडे जाइथिलो से तुम ने कोन कॉल आसो से तुम कथा से का सहित बाहर तुम अरे मोर एठी आज पागल हम तो एठी तो घर बसु आ तमे एडी कोउडी थिलो मु रुसे कोन नथिली की मु रुसे कतन मु से तुम कॉल करते मोबाइल बिजी बिजी देखौची हां मोबाइल बिजी देखौजे कोई देख कोन बिजो दे ए देखो कोन बिजो रे कोन डिफॉल्ट बिजो कोन डिफॉल्ट बिजो का फालतू बता नंबर काटी देजो काई एबी तो एबे नंबर काई तो नहीं एटा तो मम्मी नंबर काई एबे नंबर नहीं तो ओय ऑफ हो गला कोन एते ए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा तमे किछि को नाला तमे कथा होतिलो मु सुनि केला तमे कथा होतिलो मु सुनि छी पानी बुले मु जाननी पानी गंदा तुम कथा कैसे होतिलो मिछ कहउछु मोर बाहर बसथिली तो मु आसली कथा नै का दई दम तो कहबनी तो तुम कथा होनतिलो तो तुम सत्य कथा होतिलो मु कोइ केमि जानि तुम तो कथा बाहर बैठलो मु तो घरे रोसे करथनी मु केमि जानि गोलमाल है भाई सब गोलमाल है हाँ हाँ तमे ए देख सी एडी बैठिला मु सेडी रोसे करथिला मु देखि बेलने तमे एडी बसि जमिनी तंबा सेटी थी आई क्या सहित कथा होतिलो तुम नहीं तुम जा तुम कथा होतिलो मानु न कासो कथा होतिलो सतटा कौन कह दउ ना सत कहले तुम के खाई जेबे न
ଏବେ ତ ମୋର ଜଣା ପଡୁଛି ତମ କଥା ହଉଥିଲ ତାହେଲେ ତମ ପଳେଇ ଯାଉଛ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ତ କଥା ହଉନଥିଲ ତମ କାହିଁକି ପଳେଇ ଯାଉଛ? ଗରମ ହଉନି ପବନ ହବା ତୁ ଜାଣିଛ କଥା ହଉଛୁ ଗାଁ କରୁଛୁ ନା କଣ? ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ବସିକି ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କଥା ହଉଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ନେଇକି ରାଗିକି ବସୁଛୁ ଯେ ମୋ ସହ କଥା ହଉନି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗିକି ବସୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଭାଇ ସତ କହୁଛୁ ମୁଁ ଆରେ ସତ କହୁଛୁ ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ରାଗିକି ବସିଛି ମୁଁ ତ କଥା ହଉନି ନାଇଁ ଦେଖନି କିଣା କଥା କହୁଛୁ ତମ ମନ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ମୋତେ କୁହ ନହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇମି କ'ଣ ତତେ ଆମ ଘରକୁ ପଠେଇବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ସହ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଦାଉରୁ ଖାଇବେ ମାନେ କିଛି ନ ହବ ଝଗଡ଼ା ହଉ ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ କଥା କାନ୍ଦ ହଉଛି ମୋର ଭଲ ମଗା କଥା ତୁ ମଜା କରୁଛୁ ନା ଗ୍ୟାସ୍ କାନ୍ଦିଲେନି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା କରୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ମଜା କରୁଛି ଦେଖି ହେଇ ହସୁଛି ହସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆରେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ବି କଥା ହଉନି ତମେ ଏତେ ଖଣ୍ଡା କଥା ହଉଛ ଭାବ ଲଗେଇକି ଟୋଟାଲି ବି ମାନୁନ ବାହାର ପବନ କଥା ରୁମ୍ ଦେବା ମୋ ରୁମ୍ କାହା ରୁମ୍ ଯିବି କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି କାହିଁ ମାମା କଥା ହଉନି କଥା ନା ଚାପା ମାରିଲା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ କାହା ସହିତ ମୋ କଥା ହଉନି କିଛି ନ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଫାଲତୁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଲତୁ ଝଗଡ଼ା ମୋର କରୁଛି କିଛି ନ ଶୁଣିକି ପୁଅ କହୁଛି ମତେ ମିଛ କଥା କହୁନା ପୁଅ କହୁଛି କାହା ସହିତ କଥା ତମେ କଥା ହଉଥିଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମେ କଥା ହଉଥିଲ ହେଲା ଏଥର କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ ପୁଅ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ନାହିଁ ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ ସତ ପୁଅ କହୁଛି କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କି ମିଛ ନମ୍ବର ଫୋନ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ଭାରି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ଖରାପ ବାହାରିଲି ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ କଣ ସେ ଝିଅ କିଏ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ ଯା ପଳେଇ ଯା ତମ ମୁହଁ ବି हेलो गाइस प्रैंक करथिली मो बापू सेमिति मो कांदी पकेलानी सॉरी प्रैंक करथिली प्रैंक ए बार करले मो सत्र गाइस भाबे
ପ୍ରାଙ୍କ ସେ କାନ୍ଦିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲାଣି। ସତରେ କଥା ହବ ସତରେ କଥା ହବ କଥା ହବ। ତମର କଥା ଅଛି ମୁଁ କେବେଠୁ କଥା ହେଇସାରିଲିଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମତେ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ମୁଁ ଛୋଟ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତା ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହଉଛି। ତେଣୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି ଲୋ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି। ତ ଇଏ କେମିତି ମୁଁ ଏତେ ଧରି ମୁଁ ସତ କଥା କଣ ପ୍ରାଙ୍କ ହଉଥିଲା ତ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରାଙ୍କ ହଉଥିଲା। ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେଣି। ସତରେ ତାହେଲେ ତମେ କଥା ହଉଥିଲା ଆଉ। ସତ କହୁଛି ମାନେ ସତ କାହା ସହ କଥା ହେଇନି କୁଆଡେ ଯାଇନି ମାନେ ଏତେ ଇଏ ମାନେ ମିଛ ହସୁଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ଏଇଭଳିଆ କିଏ ପ୍ରାଙ୍କ କରନ୍ତି। हेलो गाइस आज ब्लॉग जदि भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे। जे प्रैंक केमिति लागला कमेंट बॉक्स रे निहाती जणैबो। आगु हमर कांदी पकैले रही जय जगन्नाथ।